बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि 1 मिनट में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन कौन सी नेकियां हम कर सकते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी का अजर भी 100 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो हम 1 मिनट में कितनी नेकियां कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हम 1 मिनट में नेक काम कर सकते हैं और उनका अजर जो है रमज़ानुल मुबारक में बढ़ा चढ़ाकर हमें दिया जाएगा। तो अपनी वीडियो को वक्त के ज़िया के बगैर स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दें। तो 1 मिनट में हम 3 मरतबा खामोशी से सूरह अल फातिहा पढ़ सकते हैं। कुछ उलमा के मुताबिक 600 नेकियां मिलती हैं एक दफ़ा सूरह अल फातिहा पढ़ने से। इस तरह आप अल्लाह की तौफीक के मुताबिक 1800 नेकियां कमा सकते हैं 1 मिनट के अंदर। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सूरह अल फातिहा को पढ़ें और इससे अपनी नेकियों में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा करें। 1 मिनट में तकरीबन 70 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सुबहान अल्लाह पढ़ने पर 100 नेकियां मिलती हैं और 100 गुना मिटा दिए जाते हैं। इसके अलावा 1 मिनट में तकरीबन 21 मरतबा सूरह इखलास खामोशी से लब हिलाकर पढ़ सकते हैं। इस सूरह मुबारका को 1 मरतबा पढ़ना 1/3 कुरान पाक के बराबर है। 1 मिनट में 21 मरतबा सूरह इखलास 1 मिनट में 7 मरतबा कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और 1 साल में 7500 मरतबा कुरान पाक पढ़ सकते हैं। अगर हम 1 मिनट में जो है सूरह इखलास जो है 21 मरतबा पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हमें 1 साल में 7500 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो हम इस तरह की छोटी छोटी नेकियां जो हैं वो कर सकते हैं जिससे हमारे मीज़ान अमल में हमारी नेकियों में इजाफ़ा होगा और रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी का सवाब जो है 700 गुना तक भी बढ़ा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फ़रमाए और इस रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने के काबिल हो सकें। इसके अलावा 1 मिनट में आप कुरान करीम की मुक़द्दस किताब का एक सफ़ा भी पढ़ सकते हैं। मोबाइल्स और कंप्यूटर पर कुरान पाक पढ़ने के लिए वज़ू शर्त नहीं, लेकिन वज़ू करना अफजल है। इसलिए अगर वज़ू करना मुमकिन नहीं भी है तो भी आप बग़ैर वज़ू के मोबाइल या कंप्यूटर से कुरान पाक पढ़ सकते हैं और एक एक हर्फ के बदले हमें 10 नेकियां मिलती हैं। और जब हम एक पेज पढ़ेंगे तो उस पर हमें कितनी ज़्यादा नेकियां मिलेंगी ये हम सोच भी नहीं सकते। बस ये है कि हमें कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं अगर हम अपना वक्त थोड़ी देर के लिए निकाल कर नेकी के कामों में सर्फ करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना मुझे हर उस चीज़ से महबूब है जिस पर सूरज तुलू होता है, यानी दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर महबूब है। आप ये कलिमात 1 मिनट में 2 मरतबा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ये अल्लाह ताला के महबूब तरीन कलिमात हैं और नेक आमाल के मीज़ान में बहुत वज़नी होंगे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 2 कलिमात ऐसे ना बता दूं जो ज़ुबान में पढ़ने में बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ान अमल में भारी हैं। वो कौन से हैं? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये भी अगर हम पढ़ें तो ये भी हम काफ़ी तादाद में 1 मिनट में पढ़ सकते हैं और अपनी नेकियों के पलड़े को भारी कर सकते हैं, यानी कि मीज़ान अमल में इजाफ़ा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं।
ایک منٹ میں آپ لا الہ الا اللہ تقریباً 50 مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ عظیم کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہیں۔ اگر مرنے والے کے آخری لمحات میں اس کی زبان پر یہ کلمات ہوں تو وہ جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جو ذکر ہے، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ جب ہم 50 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے میزان عمل میں نیکیوں میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم ایک منٹ میں اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں تو 50 مرتبہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہم ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری بہت سی بلیات اور آفات کو دور کرتے ہیں اور بارش نازل کرتے ہیں، اور مال اور اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ استغفار کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو افضل ترین ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری بہت سی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں، اور اگر ہم پر کوئی آفات یا مشکل آ رہی ہو تو اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بارش بھی نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال اور ہماری اولاد میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں بھی اور ہمارے مال میں بھی زیادتی عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں، اور ہمیں اور زیادہ مال عطا فرماتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو ایک منٹ میں ہم 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اور اپنے میزان عمل میں نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک منٹ میں ہم کئی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ کام جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے میزان عمل میں جو ہے نیکیوں کو اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔